क्राकसालो आगरतलानि कृष्णनगर सुपारि बागान दशरथ देव सन्दुक हुकुमु सोरोंनग इन्डिजिनियास फुड फेस्टिवल खलाइजाखा ताई आबनि बिसिं बिसिं इन्टारनेशनल थुंनाय थुंग्रुं रगनबो सकात याफारै रिखा ताई ककबरक बाय सोनामजाक टके रंनबो फियगै रिजाखा जाति मुसुंगै अ फुड फेस्टिवल न सेंगै रिखा अ पान्डाव फाइ मानजाखा तिप्रासा हामक्राय मन्त्री रामपद जमातिया ताई डॉक्टर अतुल देव बर्मान खबै तेबो कुबुनि आदंरक डिसेम्बर तालनि 27, 28, 29 अ सालताम रमै अ फुड फेस्टिवल खलाइजांनाय हिनै साका बाहायनो बर'बो किसामासोबा मालां थालांथों आरो जतनो अरनिया बाहायखि खालाय चाराय रह जाखाबो नाय नगो बाहायनोबो साबुति बुसुबो थाइनो चार बाय जालांथों ताइ माले बियाना जाते कफाया ना जाते सिनि मामलाय साय सामुं नंगो काहानि बाङैनो सिनि बरक दफाराव ताग्रा आंबो थों थानि रावबो जेफा जागानो बा खाबो काहा आंनि थांगो साथनि नुथानियानो हानि बांनो अर फायनाय मानजा फायबायनो जतनो आं आनि तरफे कयिने आनि कम जत हामबाय सर नुकजाखा जे बेसिरभाग सदर एरिया माने आगरतला एरिया मान खाइजागो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव खाइजाना बुकुल वानसु जों वासागु थांनाय जनजाति गौरव दिवस हिनायना आफ्रोबो आम्बासाराव आबरो खाइजागला इनके ताक बुसदं वासगै दंगु सिनि बरक दफानि बिसिं बिसिङाव थाङैनाय तैसे काहाम के खायने बाङैनाय जतनो वासगै दंगु इनके ताक बुसदं इलेक्शन होने हयतो पाइले आरो उन मालाय मान होनैना किन्तु बनि परे बैसुराव तो अमहायरक सार जागोन आफ्रोके अवश्य खाइजानाय ताक हांग्रायाबो जेतैनो बिभिन्न जागा खाइजानाय कन्ट्र दुम्बुरावगल अवश्य खाइजानाय तर बेटा गाय सनामो समुदाय जैसे हायुं बुसकांगो डेभलपमेंट खानरे गेसिनि कल्चर तै सामुं नमुंगो किछा किछा चेंजेस नु फाइरे इनका आब्रो जे आगिनिया जे सामुं नमुंबा कानुं सुनो ससल के थांखा नारना बागै हाबांनि ने बुम हाया प्रे सजक ने बात बनि बाङै तो सिनि ता रिसार्च सेंटर खालायने बाङै नाय लेमु साराव 10 कानि जागा नारनाय 15 कोटी टाका रगैनाय आरने खाइजानाय का बुसकांगो ताबक तो कताल कताल खे बै बनो रिसार्च खालायने कारि तो बै दंगु आगे नुकजा खा मैखुमु तिप्रा रक अब ताहानाय दे बेंगे साथि खाइ हजाक माने मैखुमु साव इनके सिगांबो साव हजाक ताकबो जत सिखा जे मैखुमु हाप्लग तक आरक बनि सेसेनो आरने बुफान गोबां दंगु नुजाग्ला बनि चाखमानि परे हाके तेमनि सिगांबो चामानि आसले बनि बां मकल सहजे हाया अंगिया मकल दंगु बुरा बिरिसग्रा फानो मकल नुगिया अंगिया अमहाय सिजाग्ला हाइतिनि ताबो माइ सुइते मांखिखा माइ सुइने आगे जोंखो खाकाया किन्तु ताबो नुजाखा माइ सुइया मामलायसाय कैलोरी बा विटामिन अमहाय दंगु जत आटा अंलांथों माइ अंलांथों जत रकम माइ मिंलांथों मामलायसे माइ सुआ आरो बुफान गोबां दंगु अमहाय रकसन हाइतिनि साला जतन तैसे खाइजानाय आरो आधुनिक किसा खाइजानाय एक मिनिट में एकदम छोटा যতটুকু হয় আমার थाउजेंड ईयर्स पीछे से ये कैसे चल के आ रहा है इसी कारण जनजाति लोगों ने तगड़ा होता है कोई ऐसा बीमारी ऐसा नहीं होता है तो क्या कि फूड में इतना अच्छा होता है उसी में हम लोग समझ नहीं पाता है जो जो हम लोग सब्जी खा रहे हैं ये ज़्यादातर उसी में मैक्सिमम मेडिसिन ही होता है जैसे टर्मरिक हलूद जो है बोलता है वो ये एक्चुअली ये एंटीबायोटिक ऐसा कुछ हो जाता है जैसे राजस्थान में मिलता है हर रोज़ उन लोग रात में 1 गिलास दूध के साथ ये हलूद जो टर्मरिक इसको दे करके उन लोग पी लेता है तो उसी में अपना जो शरीर में जो गड़बड़ी वाला जो इन्फेक्शन होने वाला ये ख़त्म हो जाता है ऐसे हम लोग उस सतुई मतलब सतुई जो बोलता है उसको हम लोग यहाँ बर्ता बना के खा लेते हैं तो उसी में ऐसे हो जाता है सारा शुरू होता है इसी का भी वो साखई जो है ये जनरली दूसरा कोई प्रदेश में ये नहीं होता है क्या कि हर चीज़ खाने के बाद गड़बड़ पेट में कोई मर्दम अपना शरीर में हो गया तो साखई खा लेना से ये न्यूट्रल आ जाता है साखई भी पहले तो उसका भेम्बू का जो एसेस है ना साई जो है उसी में से बनता है आजकल तो सुधा में बना के खा लेता है लेकिन ओरिजिनल जो है वो अलग सा उसी में होता है सारा चीज़ें हम लोग जो खा रहे हैं जैसे मशरूम हम लोग पहले बेंगल मशरूम खाते थे बोलते हैं जनजाति मशरूम खाते हैं लेकिन अभी रिसर्च करके क्या हुआ है
वो मीट मछली उसी में से भी ज़्यादा कैलोरी मशरूम में होता है। तो आजकल हम लोग जो इसको मिलेट ना क्या बोलता है, ये हम लोग जो माईशुई बोलता है, इसको हिंदी में क्या पता नहीं है, इसको क्या बोलता है माईशुई, ये हाँ मोटे अनाज। हाँ मोटा अनाज, हाँ ये हम लोग जनजाति ही उसको जूम खेती में करते हैं तो ये खा लेते हैं। इसीलिए बहुत कुछ महिला इसको खाने के बाद अच्छा बच्चा पैदा कर देते हैं, ऐसा है। तो अभी उसको रिसर्च करके मालूम पड़ा है जो उसी में जितना अनाज अपना गेहूँ है, चावल है, जो भी है उसी में से मशरूम माईशुई जो बोलता है जनजाति लोग, ये सबसे अच्छा है, सबसे प्रोटीन वाला है। तो ये निकल के आया। हम लोग जैसे बेम्बू का, हम लोग बांस जो है बेम्बू का जो ये हम लोग खाते हैं मुइया, हाँ हाँ मुइया, तो उसको पहले ऐसा कुछ अता पता नहीं था, लेकिन अभी राष्ट्रपति भी खा रहा है जो बेम्बू का बने हुआ बिस्कुट है। तो ये पहले जैसे इससे और अच्छा बनाने के लिए और इसको आधुनिक रूप से जैसे कुछ मामी ब्लैक वाला, ये शुगर रोगी के लिए बहुत अच्छा है। ये अभी रिसर्च करके मिला है वो शुगर रोगी के लिए खाने का ये बहुत मतलब उनका शुगारই ফায়দামন্দ होता है। তো এইসেই তো এর জন্য আমাদের এটা প্রত্যেক বছর এটা করা হয় এবং সমস্ত জনজাতিদেরকে আমি আহ্বান রাখবো আপনারা আপনাদের পাড়াতে এটা এটা যাতে করা হয়। কিছু হচ্ছে দেখা গেছে যেমন শামুক, যখন আমরা খেতাম তখন বলতো যে জনজাতিরা ত্রিপুরারা শামুক খায়, ইয়ে করা হতো। কিন্তু এখন যখন ইন জেনারেল খাওয়া শুরু হয়েছে তখন বলে কি শামুক খেলে পর চোখ ভালো হয়ে যায়, চোখের জুতি ভালো হয়। তার মানে আমরা যখন খেতাম তখন ত্রিপুরারা খায়, কিন্তু অন্যরা এটা খাইলে পর তখন ওই ভালোর জন্য। যেমন এটা গমকেই তো সুজি বানানো হয়, গমের মাধ্যমে এটা আটা হয়, গমের মাধ্যমেই তো বিভিন্ন রকমের করে এটা ময়দা করে এটা খাওয়ানো হয়। তো কাজেই এখন দেখা গেছে যে আমাদের জনজাতিরা যে ফুডগুলি, এমন একটা সময় ছিল ওই কিছু তেল কোম্পানি ধারা এবং স্কুটার এটা খেলে পর কিডনি নষ্ট হয়ে যেত। তখন দাদান খাদ্যমন্ত্রী কেশব মজুমদার বলতে হয়েছে আপনার তেল তুল সারুন, গুদক খান, সব শস্য ঠিক থাকবে। তার মানে এটা যে সর্বজন গৃহীত এবং অ্যাকসেপ্টেবল মানে গ্রহণযোগ্য এই জনজাতিদের যে ফুডগুলি এবং এইগুলি যে বাঁশের মাধ্যমে চুঙ্গার মাধ্যমে যেটা করা হয়েছে এটার স্বাদই অন্যরকম। ওইখানে বিভিন্ন রকম এখন রিসার্চ করলে হয়তো পাওয়া যাবে ওই বাঁশের মধ্যে ভাঙ্গুই মানে বিন্নি চাউল ঢুকিয়ে এটাকে পিঠা বানিয়ে নিয়ে আসলে পর এটার স্বাদ আলাদা। এমনি পাতিল বা দেগের মধ্যে রান্না করা এটা অন্য জিনিস হয়ে যাচ্ছে। তো এটাই আমরা চাই যে আগামী দিনে সবাই নিরোগ হওয়ার জন্য আমাদের জনজাতিদের যে পরম্পরাগত যে আগের থেকে এটা খাচ্ছে এগুলি সত্যি। শুধু তাই নয়, দেখা গেছে একটা পাতা, এটা বাংলাতে জানে কি বলে জানি না, অরাই পাতা বলে। এই অরাই পাতা আমরা প্রায় সময় খাই। এটা বৈশাখ মাসেই সাধারণত বেশি পাওয়া যায়। এই মৌসুমের মধ্যেও একটু যেটা এটা নরম নয়, একটু শক্ত পাতাগুলি খাওয়া যায়। এটা দেখা গেছে যেখানে সাপটাপ কামড় দিলে পর অরাই পাতাকে পিষে লাগিয়ে দিলে পর মানে চেলা কামড় দিলেও এগুলি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে যায়। মানে এগুলি আমরা সবজি হিসেবে খাচ্ছি। তার মানে এরকম ধরনের অনেক কিছু আছে বিষয়। তেমনি আমাদের জনজাতিদের মধ্যে যে আমাদের মদ বানানোর জন্য ওষুধ তৈরি করা হয়, বাতের মধ্যে এই ওষুধটাকে বনাজিরই এটা দিলে পর চুয়াথুই যাকে বলা হয়, এটা বাংলা নাম কি জানি না, এবং চুয়ালাই বলে বলা হয়, বিভিন্নভাবে তৈরি করা হয়। এটা দিলে পর বাত পৌঁছে যাবে না, মানে বাতকে প্রোটেকশন করার, প্রিজার্ভ করার। তেমনি আমাদের জনজাতিদের যে কতগুলি খাদ্য এটাকে শুকিয়ে যে রাখা, মাংস থেকে আরম্ভ করে আজকাল দীর্ঘ হাজার হাজার বছরতে আমরা খেয়ে আছি। এখনও না এটাকে যে মাংস হাংজাক, মানে কি এটা আগুনের মধ্যে দিয়ে সেকে যেটা নেওয়া হয়, আমরা এটা বলে হাংজাক। তো এটা এখন 5 স্টার হোটেলে বলছে এটা কি জানি বলে, এটাকে রোস্ট বলছে, আমরা অন্য নামে খাচ্ছে। অথচ আমরা হাজার বছর ধরে এটা চলছে, কারণ ওইখান থেকে জীবাণুমুক্ত হয় এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভালো হয়। তো কাজেই আমাদের বিভিন্নভাবে যে খাওয়ার যে সিস্টেম এবং এটাকে প্রিজার্ভ করে রেখে খাওয়ার যে সিস্টেম, এটা আবার প্রচলন করার জন্যই
এখন আধুনিক বলে বলে তো সবকে আধুনিক মুঠু খেয়ে আমার ওই মাংস থেকে আরম্ভ করে সবগুলি পেট ফুলে ফালে 60-70 বছর হওয়ার আগে কিডনি শেষ, লিভার ফাংশন শেষ, এর মধ্যে ইন্টেস্টাইনে ক্যান্সার, ক্ষত এইসব হচ্ছে। কিন্তু আগের লোক যারা ছিল, যারা পুরানা এবং জঙ্গল থেকে যেগুলি আহরণ করে খাচ্ছে লতা পাতা এগুলি দ্বারাতে আমরা সবাই দেখেছি সুস্থ হয়েছিল। তো ওইটাতেই আমরা আবার নিয়ে যেতে চাইছি। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য, যে আমাদের সরকারের তরফ থেকে। ধন্যবাদ। স্যার